σήμερα 7 Μάη. Ετοίμασα το τραπέζι, περιμένω να έρθουν τα φαγητά, να έρθουν οι συγγενείς. Εδώ έχουμε τις φωτογραφίες του Κοντέσποινα και του κύριου Νικολαής. Εγώ δεν έχω πάει για μπάνιο, πάω τώρα για μπάνιο. Ετοίμασα το τραπέζι. Απέναντι είναι άλλοι πριγκίπισσες. Εδώ. Άλλη πριγκίπισσα εδώ. Μόνο η πριγκίπισσα Κλέρι μπορεί να μπει εδώ μέσα. Λοιπόν. Εκεί να βάλω τα φαγητά. Τραπέζι. Κουρτίνα λίγο στράβωσε, πάμε και ερχόμαστε. Αυτά. Μετά να έρθουν οι καλεσμένους. Ο καιρός είναι ωραίος, δεν έχει πολύ ζέστη. Sa binaryo kasi ng Flores de Maria, parang nakita ko dun sa program, meron isang araw na may healing. Hindi ko na matandaan kung anong araw siya at kung ano. Meron isang father, sa Rilaw yata magagaling sa Divine Mercy. Sa Divine Mercy. Yung mataba yung Sa Divine Mercy. Doon yata magagaling eh. nag-iiling na siya sa San Jose. Ano tayo? Saka sa labas mo. Nung last month. Oo. Hindi ko naman matandaan eh. Kasi yung sa program ng Flores de Maria, merong one day doon naman. Yes, Tito Miguel. Ano ba? Ice cream na, ice cream! Sa inyo malayo. Mamaya na. Harangin niyo yung nag-ice. Dito. Sa lupo. Akala mo lang hindi pwede nga maihilo yung Eh kaya nga po pinopost ko eh. Mahihilo yung ano kapag nagbibideo ka ng ganyan. Kaya nga po nandito lang po kayo na po ako dito. Okay. Ako masyadong kinaklose. Doon na nga po inaano eh. Aba eh, mahihilo yung... Sa Bikutan, doon ako natulog. Kinabukasan punta ako ng Novaliches. Dahil nagpunta ako ng St. Jude. Ako po. From there, punta ako ng 2 days sa Baguio. 2 days. Today, I'm going Cabanatuan. Tomorrow, I go Manila. Ako. Hindi mo ako pwede. Hindi mo ako pwede. Okay.